Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina wa habibina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur selalu kita panjatkan hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri yaitu tamu kita, seorang Syekh Dr. Muhammad Al-Hashimi, yang beliau ahli dalam bidang usul fikih dan juga beliau tinggal di dekat Masjid Nabawi. Mudah-mudahan kedatangan kita hari ini, salat kita, duduk kita dalam kajian mendapatkan barakah dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga untuk keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya kita semua. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami sudah mengenalkan tadi bahwasanya kita kedatangan seorang muallim, seorang Syekh Dr. Muhammad Al-Hashimi. Beliau ahli dalam bidang usul fiqh. Kita akan mendengarkan kajiannya, yaitu dalam tema membahas kandungan hadis. Kandungan hadis, bertakwalah dimanapun kita berada atau kamu berada. Dan sebagai mutarjimnya mungkin tidak asing lagi, ada Ustadzuna Ustadz Farhan Mubarak Barada MC. Beliau yang akan menerjemahkan supaya pembahasan dari Syekh atau muhadarah atau kajian, isi kajian dari Syekh bisa kita pahami bersama. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Waktu dan tempat kami persilakan. Falyatafaddal mashkuran Syekhana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله خير ما يجزي نبيا عن أمته، وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا اللهم تعالى بما علمتنا. اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا واقض لها الحق حوائجنا. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم نسالك ان تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وان تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، والا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأخوة. حياكم الله ومرحبا بكم في هذا اللقاء الأول بهذه الوجوه النيرة المتوضئة. بارك الله في جمعكم وجزاكم خيرا على حسن ظنكم بهذا العبد الفقير القاعي الجالس أمامكم. نسأل الله تعالى أن يجعل فيما نقول نفعا لنا ولكم وحجة لنا ولكم وليس حجة علينا. حديثنا اليوم أيها الإخوة حول حديث من الأحاديث النبوية المباركة التي فيها النور والضياء. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالمحجة البيضاء كما قال صلى الله عليه وسلم: نورها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذه المحجة البيضاء هي هذه الحكمة التي أوتيها صلى الله عليه وسلم، كما قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. والله تعالى يقول على لسان إبراهيم عليه السلام: وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فالحكمة هي هذه السنة التي فيها النور والضياء. والحديث الذي اخترناه للقائنا هذا اليوم هو حديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم التي
الكلمة منها توزن بكلام البشر أجمعين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت جوامع الكلم. وجوامع الكلم معناه الكلمة المختصرة التي تحوي من المعاني ما لا ينحصر، وتدل على الحكم البالغة. ومنها هذا الحديث الذي بين أيدينا الذي يشتمل على 3 وصايا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو ذر ومعاذ بن جبل عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه كلمات موجزة ومختصرة، ولكنها تحمل من المعاني الشيء الذي لو وضعت فيه الكتب وألقيت فيه المحاضرات الأيام والليالي الطوال فإنها لا تأتي على ما هي عليه. ولكننا حتى لا نطيل عليكم نحاول أن نلم بعض مضامين هذه الكلمات النيرات. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kajian ini dengan membacakan sebuah muqaddimah ya, yang di dalam muqaddimah itu beliau memuji Allah Subhanahu wa taala ya, dengan pujian-pujian yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Juga beliau bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian di dalam muqaddimah itu juga beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya adalah Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Kemudian di antara doa yang beliau ucapkan juga Allahumma 'allimna ma yanfa'una ya Allah berikanlah ya Allah ajarkanlah kami apa-apa yang bermanfaat kepada kami. Kemudian ya beliau juga ya mengucapkan ya, ahlan wa sahlan bikum pada pertemuan kali ini ya. Semoga ini pertemuan menjadi pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan pertemuan yang ada manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum ya. Beliau ya, memulai hadis ini ya, yaitu yang akan dibahas ya adalah salah satu hadis dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang mana hadis Nabi ya itu laksana sinar dan cahaya yang terang ya, karena bersumber dari syariat yang terang. Kata beliau, lailuha kanahariha ya, malamnya seperti siangnya, malamnya seperti siangnya. Yang intinya ya hadis-hadis Nabi ya itu terdapat sinar dan cahaya di dalamnya. Kemudian juga yang akan beliau bahas ini ya hadis termasuk dari jawami'ul kalim Nabi ya. Termasuk jawami'ul kalim Nabi. Adapun ya yang dimaksud dengan jawami'ul kalim ya kata beliau ya kalimat hadisnya itu pendek ya, tetapi ya maknanya sangatlah panjang, maknanya sangatlah luas ya. Jika dijabarkan kata beliau itu tidak cukup ya sehari semalam, itu nggak cukup, apalagi pertemuan yang cuma pendek ini ya. Tapi beliau berusaha untuk ya menjelaskan ya, mengambil poin-poin inti ya, Kata beliau ya, hafizahullah taala ya, banyak hikmah yang bisa dipetik dari hadis yang akan dibahas tadi ya. Hadis ya, riwayat dari Abu Dzar dan Mu'adz ibn Jabal ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta ya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala ya dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah ya kebaikan ya, dan ikutilah keburukan-keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan ya, dan bergaullah dengan manusia ya dengan akhlak yang baik. Hadis ini ya kata beliau termasuk jawami'ul kalim ya, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya di antara keistimewaannya kata beliau, ini utitu jawami'al kalim ya, aku ya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'al kalim, yaitu kalimat pendek tetapi maknanya sangat luas ya. Kata beliau ya hadis ini ya mengandung 3 wasiat ya, ya. Dalam hadis ini kata beliau mengandung 3 wasiat, dan pembicaraan terhadap hadis ini itu sebetulnya butuh waktu yang lama kata beliau ya, butuh waktu yang lama ya.
tidak hanya 1 atau 2 jam, tetapi butuh waktu yang lama karena banyak faedah, manfaat dan hikmah yang ada di dalam hadis tersebut. Namun pada kesempatan kali ini beliau akan berusaha untuk meringkas agar hadis ini bisa difahami dan yang intinya adalah bisa diamalkan oleh kita semua. Fadhil Syekh. هذا الحديث كما هو واضح هو حديث عظيم عظيم القدر جليل النفع بما فيه من معاني وبما يشتمل عليه من حكم بالغة، ولذلك وصفه العلماء بأوصاف تدل على هذه المنزلة العظيمة التي يتبوأها في الدين. قال الإمام ابن حجر الهيثمي رحمه الله: هذا الحديث جامع لسائر أحكام الشريعة، إذ هي لا تخرج عن الأمر والنهي، فهو كل الإسلام، لأنه متضمن لحديث جبريل في الإيمان والإسلام والإحسان. فكما أن حديث جبريل الذي شرحناه في بداية لقاءاتنا في مسجد النور متضمن لمراتب الدين، هذا الحديث أيضا يجمع كل شرائع الإسلام لأنه يرجع إلى هذه المعاني الثلاثة التي تضمنتها هذه الوصايا. أيضا قال العالم المناوي رحمه الله: هذا الحديث من القواعد المهمة لإبانته لخير الدارين وتضمنه ما يلزم المكلف من رعاية حق الحق والخلق. وقال بعضهم هو جامع لجميع أحكام الشريعة إذ لا يخرج عنه شيء، وقال آخر فصل فيه تفصيلا بليغا فإنه اشتمل على 3 أحكام كل منها جامع في بابه ومترتب على ما قبله. إذن الخلاصة أن هذا الحديث هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم التي تدل على أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إذ أن هذه الكلمات الثلاث لو حاول شخص عادي أن يجمع فيها هذه المعاني التي اجتمعت في هذه الكلمات النيرات ما استطاع. فلذلك يعني من فضل الله تعالى على المسلم أن هذه النصوص القصيرة التي يجدها في الكتاب والسنة تكفيه عن دواوين من الكتب يحتاج إلى حملها، ما يحتاج حتى يعرف الشريعة ولا حتى يتمكن من العبادة الصحيحة لربه ولا كيف يحقق معاشه ومعاده على الوجه الأكمل. لا يحتاج إلى أن يحفظ دواوين ونصوص، إنما هي نصوص مختصرة منها هذا الحديث. إذا حفظته ووعيته وعرفت معناه ومضامينه فإنه يكفيك عن كثير جدا من النصائح والتوجيهات التي قد تمتلئ بها كتب البشر. نعم. Beliau hafizahullah ta'ala melanjutkan penjelasannya tentang hadis ini, bahwa hadis ini adalah hadis yang agung, hadis yang mulia, hadis yang jalil, yang banyak sekali manfaat dan hikmah serta faidah yang dikandung dalam hadis ini. Oleh karena itu banyak para ulama yang menyanjung atau berkomentar tentang hadis yang mulia ini. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullah. Kata beliau, hadis ini merupakan hadis yang menghimpun seluruh hukum-hukum syariat. Hadis ini merupakan hadis yang menghimpun seluruh hukum-hukum syariat, karena tidak keluar dari hadis ini dari perintah dan larangan dan dia adalah Islam. Jadi Islam itu isinya perintah dan larangan. Juga dalam hadis ini terkandung dalam hadis ini apa yang terkandung dalam hadis Jibril. Terkandung dalam hadis ini apa-apa yang dikandung oleh hadis Jibril berupa iman, Islam dan ihsan berupa iman, Islam dan ihsan Kemudian juga kata beliau, berkata Imam Al-Munawi rahimahullah, hadis ini merupakan kaidah-kaidah yang agung karena dengannya dapat dihasilkan manfaat, dapat dihasilkan kebaikan dunia dan akhirat. Hadis ini juga terkandung di dalamnya apa-apa yang menjadi hak Allah dan hak makhluk Dan sebagian lain berkata, hadis ini merupakan hadis yang menghimpun seluruh hukum-hukum syariat karena tidak ada satu syariat pun yang keluar dari hadis ini Wa qala akhar, dan lainnya berkata, di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam merinci dengan serinci-rincinya. Dan hadis ini
terkandung di dalamnya 3 hukum, ya. Terkandung di dalamnya 3 hukum, dan setiap hukum itu ya ada bab-babnya tersendiri, ya. Ada bab-babnya tersendiri. Al-khulasu, kesimpulannya, ya, kesimpulannya kata beliau, ya, hadis ini menunjukkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ma yantiqu 'anil hawa, kata beliau, tidak berucap dari hawa nafsunya, ya. Karena yang terucap dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Seandainya hadis tadi atau 3 kalimat tadi ya, jika diucapkan oleh orang biasa tidak ada yang mampu, ya. Tidak ada seorang pun yang mampu ya menjelaskan, mampu menyingkat perkataan sebagaimana disingkat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi singkat, maknanya panjang, itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya tidak bisa dilakukan oleh orang selain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hal ini ya kata beliau, jika hadis tadi yang disebut dengan jawami'ul kalim tadi difahami maknanya, juga diamalkan, ya itu sudah cukup bagi kita seakan-akan mengamalkan seluruh syariat, seakan-akan mengamalkan seluruh syariat. Karena kata beliau tadi, hadis ini mengandung, menghimpun seluruh hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat. Wallahu a'lam. أول ما يستوقفنا في هذا الحديث هذه الكلمات الثلاثة وما دلت عليه من الحقوق في 3 جوانب مهمة، وهي حق الله تعالى، وحق المكلف بنفسه، وحق إخوانه. أولا حق الله تعالى هو ما دل عليه ما دلت عليه الوصية الأولى، وهي قوله اتق الله حيثما كنت. هذه مراعاة لحق الله، حيث ينبغي أن يتقى، بمعنى كما سنعرف أن يخاف منه العبد ويتقي عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذا هو الحق الأول الذي دلت عليه هذه الكلمات وهذه الوصايا. الحق الثاني حق المكلف بنفسه، العابد نفسه له حق الله سبحانه وتعالى تفضل به عليه، ودل عليه حديث معاذ رضي الله تعالى عنه عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بحق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال بلى يا رسول الله. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من مات لا يشرك به شيئا. فإذا هناك حق للمكلف على الله تفضل به ربه عليه، أنه لا يعذبه إذا مات على التوحيد، وأنه يدخله الجنة. هذا حق تفضل الله تعالى به عليه على نفسه، لم يفرضه عليه أحد، إنما فرضه على نفسه. هذا الحديث يشير إلى هذا الحق، وهو قوله إيش؟ أتبع السيئة الحسنة تمحها. يعني من فضل الله عليك أيها المكلف أن أعطاك هذا الحق. إذا عملت سيئة ثم جعلت حسنة بعدها، فإن من حقك أن تمحى تلك السيئة بهذه الحسنة. فإذا هذا حق للعبد على ربه تفضل به عليه. ثم الحق الثالث ما هو؟ حق المسلمين بعضهم على بعض، حق المكلفين بعضهم على بعض، وهو ما أشارت إليه الكلمة أو الوصية الثالثة، وهي قوله وخالق الناس بخلق حسن. يعني من حق إخوانك عليك أن تعاملهم بالمعاملة الحسنة، وأن تتعامل معهم باللطف وبالأخلاق الإسلامية. إذن هذه حقوق 3 عظيمة، لو قامت بها الأمة على الوجه الذي ينبغي فإنها تكون في أطيب عيش، وأحيا الحياة الكريمة التي ضمنها الله تعالى لمن التزم بوحيه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة التي يضمنها هذا التشريع تقوم على أداء هذه الحقوق. كل يؤدي ما عليه ويحصل على ما له، ويبقى المجتمع سالما ومطمئنا رخيا سعيدا. نعم. Beliau hafizahullah ta'ala kembali melanjutkan ya, bahwa ya di dalam hadis tadi ya, terdapat 3 hak yang harus ditunaikan. Dalam hadis tadi terdapat 3 hak yang harus ditunaikan. Yang pertama adalah hak Allah. Yang pertama adalah hak Allah.
Yang mana ya hak Allah di sini termasuk juga wasiat pertama yaitu takwa. Yang mana takwa ini ya maknanya adalah takut ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dari azab Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan dijelaskan ya, yang nanti akan dijelaskan. Kemudian hak kedua yaitu hak al-mukallaf bagi seorang hamba ya. Hak kedua adalah hak hamba. Kemudian beliau mengutip hadis Mu'adz ya. Beliau mengutip hadis Mu'adz ibn Jabal ya, ketika ya Nabi bertanya kepada Mu'adz, ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah ya. Apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah atas hambanya ya kata Nabi adalah hendaklah seorang hamba itu menyembah Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya. Adapun hak hamba atas Allah adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab orang-orang yang tidak berbuat syirik kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia ya kepada hamba-hambanya ya apabila dia melakukan keburukan kemudian diikuti dengan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan keburukan-keburukan tersebut ya. Ini merupakan hak Allah ya, hak hamba dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya dengan karunia-Nya akan menghapuskan keburukan-keburukan hamba ya apabila dia melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian ya hak yang ketiga yaitu hakul ibad, yaitu hak sesama muslim, hak muslim lainnya yang ditunjukkan oleh hadis ya wa khaliqin nas bi khuluqin hasan ya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Artinya ya wajib bagi kita ya untuk bermuamalah dengan orang lain ya dengan cara yang baik ya. Kata beliau, jika seandainya manusia ini mengamalkan, mengerjakan, melaksanakan ya hak yang ketiga ini, yaitu hak sesama manusia, bermuamalah dengan muamalah yang baik, maka mereka akan mendapatkan kehidupan yang baik ya. Kehidupan yang baik. Kemudian beliau membawakan ya sebuah ayat dari Al-Qur'an, siapa yang beriman dan beramal soleh ya maka kami akan berikan kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata beliau. Dan kehidupan yang baik itu ya, kehidupan yang baik itu di antara sebabnya adalah hendaklah kita bermuamalah dengan manusia dengan muamalah yang baik. Hendaklah kita berhubungan dengan manusia dengan akhlak yang baik. Maka hak ketiga ini kata beliau jika dilaksanakan oleh setiap muslim maka akan terbentuk komunitas yang baik, maka akan terbentuk kehidupan yang baik. Allah.